Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa. Informanti inu ye onu sherehi mahamengo mfukare na mitanu na homu na sabaunu ngarjuka wadzima na mamadubwa na maisha wakala wa UNFP ya hunu Komor ili huenda ya rebenuli ye hauraji ye zihazi zafanyi wane oni hunu Komor na wajau ye zialikia na oni sherehi inu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Marahaba hapo wajibu ye malalikio ya Marhaba. Usiku wa Nations Unies usherehilwa haini tarehe 24 ya Oktober. Tarehe ino yitaulwa umwahashiwi na majana shenda na mengo mitano na tano na mengo mine na tano samahani harumwa mkonti kawaida wa hao usiku kao wakauti ya zitendwani ya sharia shijohendesa Nations Unies unumwaha ya sherehi fanyishi haya informanti inu na angelinganao ne mahamengo mfukare na mitano ya hejumu ya madola hunu Komor ya sherehi yendelea hadhuirumwe wakala wa hejumu ya madola hunu Komor na madhamana wa daula ama holiwe ngasi haruma wakati wa COVID-19 sherehi kawendelea handi ya za vision conference madazi njizi alikia naone maendeleo ya henti wadi wa COVID-19 ne hifadhu ya wana watiti ikawo ngizo muhimu omjuruhulwa hazo zikaziki fuzende na dhukurulwa Hamidai Shatamadi na Salim bin Abdullah Zarkashi. Unusi kumhu jumai makungumanyo ya hejumu ya madola na wajau hunu Komori. Na le kungumanyo la hejumu ya madola wei mwanzani mhu wa he Komor habo yauka ya usaidia e Komori haruma miva minji yuhusuyanao no msomo no unono na zasaya. Haustehi ye barnamaji ya plan ya maendeleo ya hensi no mahaunu mwanzishi jimla wa hejumu ya madola haruma hutuba ya hahe hasisindia juma ile suala la huwade wa coronavirus ikau udhuru ya kiba ya hulemengu kamil hata hawajau ezenti zimanao wazie zembwana wanru wawanilie eze haki za kibinadamu no sawa nano wana no fujari wa hoa na watiti. Ulawana ni mwanzishi daula ya kawakili ya waziri wa hezi habari zabonze Dr. Takidini Yusuf usiku nungo hakikishao msharikiano mwema baina ya he Komori ne jumu ya madola hususan haruma umdungano ilubasa wa nchi. O secrétaire général wa Nations Unies anyeseza asi ahiri ulemengu pia ulishe izinkondro maumani ulishe maumani manne karlishi maumani yode tusababishao rikabili ya kiba za izisi yonto ngondi bovu na leo iko uadeunu jar na contexte komba ya nziro ne de changement climatique ulemengu si udhuri hahar na miva mengi ura iswe daula harna ifeti ya si juillet ihutba he ikomba shukuri ya majournalisti namne komba de mwerele harna isi ata maraya weelewa de huana les agressions sexuelles mahususu za wana watiti. Tarehe 24 ya Oktobru ya homa hashiwi na majana shenda na mengomine na nsanu. Tarehe 24 ya homa hazihuizili na 20 ngehisabuo mahamengo mfukari na nsanu ranzi ya jumu ya madola ya ona ilijua. Ne madhumuni ya hele kungumanyo dosimami ya amani no sawa harumaye dunia. Haizo hunu Komori ya sherehi ifanyiwa hamadandra rumuhimu mengoni mazo do hifadhui ya mwana nezitendwa za kifujar ubasaua ya kiba nane namna ya ukamwana chama wa hele kungumanyo la madola.
Mamadu bwana maisha hode na udunga utasi habari wafanyishi hazinji zidhukururu hamali namna zaonesiwa. Maha mengufukare na mitano ndiyo mwaka usherehi usiku wale wenu. Barnama jindini haumjimli hindini wajofanya harumali panzalahi maha mengo mfukare na mitano yin. Marhab. Amaredi namna waonesa no raguna sunzunia pangwa nengi na maha mengo mfukare na mitano maha 75 ikamba fanyishi yang bana yengi husu hamai dunia mansi jimla onesa ndongo nyengi wale lakana ngobora haka shinda za ngianziani be amfikiri mengoni mai diskuria secretary general Nations Unies onesa ndongo wale COVID-19 fino ikamba inonge onesao effectivement amba wakati yaje dunia pia himi mmoja wata hawarengi mbana zino sasa dokindi hili aka lazimu zindongo zino pia zike rahama yankiba rahamba zikodo yani nge elezao umuhima wa Nations Unies imahamfu 75 nabirano zindongo zafanyisha kamba nguvu zakiri nguvu kazakiri bia jaonesa ashadidia surtout harma izi changement climatique zonzaji kamba Nations Unies zidu saidia aonesa hamazi inegalite kamba hizo zikanyengi biwandu ngwana zo ngidana na uvungua aonesa harma zindini izi banguzwarangi kamba ukamwenge harma mahayabira after ndo waona na uvungua aonesa mihima mengi kamba yaka bia baseno yantisa undana ushahisia mana izi inti kamili zi dunia mana ngerelwa ma Nations Unies ubufalikiza hentwa harumwa bana ma 2030 ikamba uhentwa barama jinorongo halwa shijeni zi ODD ikamba zirenge pia mihima yayo ikamba wando wakayatolia harumwa ma 2015 wando wakenti dunia kamili minhumu Komoro waka waono wahenti barnamaj muhimu ya wana na mihima analio harma dunia ili washindwa vingi dunia harma hawa njema harma malizi mema harma ankiba njema harma usawa wai wananti pia ile maendeleo ya kimema harma dunia kamili. Huzionesando kama hanti barnamaji ambao ODD ili usaidi ya ezenti ama barnamaji ino hauzenti zonti pia ziremeshe hawa diwa COVID-19 shanga bontika huziremeshe haswa no kazi nafshida zijitowe haswa ezenti maskini kamja hanti barnamaji mahsusu bavunimwe barnamaji yo mwaifanya ili usaidi ya ezenti maskini zino zaremeshe he COVID. Yani ibarnamaji no rabuzi ameshelezo wakati yafanywa ino ikabarnamaji special maana hali waondoa kudungu wona mba ilazim kulanti wajihimili wajisaidi be barnamaji no tofauti na barnamaji zavira ikamba ilazim dunia kamili de hime ishahilie na zitambu harma zinti pia yani watahima pesa ilazimu wataezi mbana ili wasaidie razinti ntiti razinti libwabu izo engagement ikamba zinti pia wakawerengi habati mbi zidongo COVID-19 inoija ya reme yankiba kamile harma dunia zintinku ngezana hamatambu zinzaka developer ngezana hamatambu ngiro na mihima na parlons plus zintiti be ngirjwamba Nations Unies na mapartenere wasalia wahimi nongo ino mbwanene wairenge milimu huno Komoro wandu wahimi wasababu moja na serikali ili wandu washinde wasaidie wandu wawane na wadono COVID-19 be tede babo tu be wandu wasaidie na mnandilo chinda wa relance yankiba ya inti mana ngirjwamba wadono henti haunaizi yankiba pia harma dunia donc babo marna na wazoni sango bontinti tu atambia bien sûr be mema tazinti ni babo ikamba ngirona hamwe stele zitambu zajiri na ndini zijiro hamwe ekonomi ikamba mubujiri no ngonziro ngirona ndu dawa tula mahazini ngirona zitambu zijiru babo minu ustaha hamwe zintinti be dizorongwamba mengoni mazi mipango ya Nations Unies na mapartenere wasalia pia de ushinda uhima wa pamoja na zinti pia washindwa semana Nations Unies noti de wasirfa hazi Nations Unies be zinti pia we wakala wahe UNFP ya hunu Komoro ya UNFP wakati unuwahe COVID-19 wasaidia zana hamasiyo za uhosa emihono haruma miji mengomfukare na mitanu ya he Komoro ezana zinuwa bumweda mwazi hanti muhanti wandu wadotunda uka wandu wanungwa zirumia haumto damzibeha haruma miji bai yani zana zino risaidia be taratibu rairumia yani wasira na zibeleha be miji ya yayo yani renderwa be miji wado warenga zidomana zao wazitakabadhi wazirenga walazimu waone hili lazima wazirumie yani ino ka barnamaji kamba ino ndine kana totra kontrave na association ikamba zilumi jini ikamba wao wasaidia wao alimisha wao ilizao iwakazi hili lazima warumie donc wasingeri huno mengoni ngerona ngerdunga uzo zafanyisha
bi wasile lazima rendera wa hambi heli lazima wasfa bi wandu wa kwa remeti yazo zi association zino wa deja wa waeleza waonesa wahenzi nazi namna ya ushinda hurumia zino maana mazama ikamba leo harmo mijano pia ikamba wadu wa fanya hazi nao pamoja maana si unifipata de shinda ringia harmo mijia pia bidi mazama yayo dua kungia waeleza wandu waonesa lazima hurumia zino na namna wajishinda wajihifadhi na namna wajishinda wajihifadhi hata wadono shinda waangia ili washinde wasove. Harumai hutuba yahe mwanzishi jimla wahe ye Nations Unies Antonio Guterres hadhukuru ile suala laandikia nao nezitendwa za kifuja zijirisizwa we mwanamshe nano wana watiti hunukomori wajao harumu mkontima ufanya ho munasaba wahe sherehe nu mudhukuru ye Nations Unies hansi barnamaji ndini ya usaidia wa Komori hauka ile suala linu lirende hatoromo haina siku zitendwa za kifuja ringa zijirio mwansi barnamaji mahususi ya usaidia mazama wa wanaone mbwana inu haunganyi mtolani. Effectivement suala lio muhimu hairo waludza wana maana hono Komori zimbana zino za fujari zayo wandu wazade na wana titi ngezinana orenga sura libofu ikamba wanungwa ngizmaru sawa bengir jua maende bikamba wandu washindo hashirisa wandu mahamenga hapsa wandu wajirona zino ngwazitekeleza ngirjibi wao maana ntipia kamili wazihimilia maana ntindongo timbwana UNFPA na Nations Unies bas bengiro namba serikali. Même le président de la République a dit que moi 6 juillet a dit que on doit faire chérie il y a aussi journée de la femme nzwani a dit que quoi quand conseil et magistrat donc irona na madama salamba namba li première dame na salama gouverneur waringi swala ndo mhenomili wasi UNFPA ils ont fait un travail pour la serikali maana hizo ndo za serikali ils travail pour la serikali à travers le commissariat ya promotion du genre ikamba ngerisaidiao wana na zongozo bwentu ndo nyingi ikamba hizo barnamaji serikali wazentas de wasaidi yao ngobwe mazama ikamba travail moja mimi humzujwa nto mifano banda service de kutukia zilio harumwa zisiwa hamwa ibo swala la renga suranziro komisaria ya promotion jar warta ha UNFPA wasaidi wabue ma inorongolomba comité de veille et d'alerte harumwa mabavu pour l'instant handisa mabavu sita ni marandaro ili ha sorti ya ni pilote mailinga jama ilinzwan mailimu ali ili shinde ruone namna wakazi wao wajushinda wahifadhi yani silindezi ndo shitondosha jiri bozera jamba ngirjajiri intervene beri shinde rishi localize evite sijiri yani wangirelo amba harmazi commune harmazi merizat ne kazi selulu zino zikensi ngezo na chef du village ngezo ndo la police ngezo na madoma association ngezo na wando miji pia do watushinda waone namna ya usaidia hata zinongo zino sijiri besi kenza hata sijiri boza la rajonga mangirjadi zo kumhandani do ushinda tufanye sije donc hizo yo barnamaji ilio ya serikali wasi UNFPA ngersaidia na Nations Unies pia ngwasaidia ile rishinde rwasilishe rihifadhi imrumshe rihifadhi na hiyo maana on niveau UNFPA amwe dunia kamili miongoni mwa resultat rezinda bana 2030 rongomba jobenza bana 2030 aussi que violence basée sur le genre yani donc wa jene zero violence basée sur le genre donc miongoni gerjomba tinongo nyangu biengere pamoja na serikali rwane atanongo zeno sijiri miongoni mwa masuala ya dhukuru na ndiandika nao ni mibadiliko ya hewa Komori ngiyo harimo hato arahauka Komori zinuzi siwa abongiyo harimo hato arahana zensi zindwa jina barnamaji hindi ni ya hantiwa ili Komori ishinde ijikingi harimo imibadiliko ya hewa afikiri effectivement uzone sabano Komori no mwansi mtiti ngi harimo inuzi siwa tudoka mbantiti be inuzi siwa wazi tuona bahari ngi wangi harimo riski ndibavu harimo zilongozino par rapport à ntinyengi bengir jomba serikali hamwazi barnamaji zahe za mwendeleo sonwa nti wa nungozilongo nazo mihonomile amazi program ngirjomba amazi program za development za serikali RIPC razino zavira SKDD na PDI wa tias barnamaji zino za babu wasi Nations Unies na mapartenaire wa salia ngirmengo mwa serikali ili risaidie atarshinde wandu washinde wa hifadhi zi inti harmoi mabadiliko na jiro yani rongwa halwa shije changement climatique kamba riono wala harmoi diskuria mwansi jimla wa Nations Unies ikamba miongoni mwa mihima ya remai dunia ikamba babo waingi oneso ambaye mihima lazima ndo naye babo wakatarongo babo basi Nations Unies no Komori lazima rike derere serikali ruona jo namna jishila ruane na mihima no atarshinde hifadhi nchi yetu
Walimaji wa Komoro wafanya maboneso ya shahula mjini Nsujini. Inu barnamaji ya chiluanzia neno walimaji hamshirikia UNESCO tungome ili uheza juu yele dimalashi Komoro na waja uonesa ze tartibu ya ukale dimalashi Komoro ngaljoju alifanywa nao zinji za shahula. Ibarnamaji nunga injiao haruma usiku wa dunia wahe shahula. Nurdin Said haruma maelezo zaidi. Yanuma chezo boneso ya shahula ndo ya hudumlo wa harimao mji wa Nsujini, ikayao wanruwenji wa homva wa heledima warenge funvu. Harimao, ngabu wakauhuza ledziwa, ngabu wakauhuza emabwabwai yeminanasi na zasaya, ngabu wakauhuza ze legume, nrovi, madaba, mbeuza legumu na mbeuza nrovi, maboneso ya swana ya fanyiha hamajaya ya tsoya kikawaida. Holiho Mohamed Bwana Hassan, mzima mwengoni mwa hudumu ya shuhulinu, womjirumo harimwa mva wa heledima, no mjikimu hashahula harimwa yensi zinuti tabiri. Muhimu wadima, ukaya unu, wanona nzaya, wanona tabu, ngautao maisha mema harimwa manadamu, wabuke ngatifikiria wemaudu ya isha babi, undo muhimu wa wana Nsujini usupaleo. Imna exercise mtiti wanamfanya huo deja hunu mjini sati hezo maji enambriano na bahanu kutuamba yayo kutuhuza ila experience nafanya tifanya tilekezo bahana mtonjende na wale nilindeni wone hedi ajoko huja komsaye sayo ndisanjoko ndana ndio heya hambabi Yemaran ya warenga funvu harimwa machezo boneso ya shahula yanu wareje inafuraha hauka yebe yahe shahula ika hauhafifu kanga joka ya ngambao shahula ngshwali sisi kana dona sokaya ngabu namna radujufana ishahula chike rahisi ngabu namna jajuka fanye mriale shahula joka na faida armezo kuzaya. Umsherehi waho siku mhu wa dunia wahe shahula wandisa emasihu yahe jumwa yinu harumo mji wa Nsujini hamajadiliano na informanti yinu ya machezo boneso yahe shahula yarenge sura ya njema homhudhuriyo hawinji wahe maraia wahe lebavu. Yepnuidi chianziani barnamaji ambao COVID-19 ne majizinu tartibu za usaidia walio haruma imijinze ikao kwa tushinda wahunda maji na ngwa wahutajifu haswa wakati unuwahe COVID-19. Halidi mzuri haruma maelezo zaidi. Ye barnamaji COVID-19 ne maji yungwa mhono nepnud ha miliari 11 mapesa ya Komori niyo yandisa homjini sima washidi. No muhimu do parisa maji ya jodo shinda ya do sahilisha wakazi majiwe kao gajoka marahafu na zinzonti doka walio humijini no harmai mabavu wahunde maji ili uwana ne mabwade ngari interveneu harma amamiji minchi fikiri wa beneficie wa msaada unu ikao encore une fois ngawendao hosaidizi wa he PNUD he programme ya Fonvert ngavo ye secteur ikao ngerumishana harma ye zone agricole usaidia wanukao nga shilhano ne lima na dujwa yokaya zehaziza humtsaho maji ngaziendelea harma masiwa yonti hafaida yaho wa Komori hausaide maranya ngabo projeta ino ikaongi na mahaminane projet ikao jimni fohao urenge mabavu 15 yafanya uhadzima ngabo ndwenji walodi ngoli muzana ngozino de daula Komori bomgo hivenza ngabo ye GCF inurambilwa au Fond Vert pour le climat ngabo SIPNUD kaonga sina fuvulso chashibalo ngabo mashinwa bao ngao yabo na NEFADES yo Fond Arabe ya Développement Économique et Social ikaba wana fuvulso chishashi ngono kwa ngo wenji halafungi hama panza la mahaminane hama zone couverture ikaonga juu timu 15 hizo tipia ngasifanyiwa uhazima rangazija ranzuani ramwali hunu wahundeshwa bahashinu washukuria kuliho dezazima zinu abo sisi embabi mwarera inu ngarishukuri yao rahimida Mwenyezi Mungu neze tabura zinyeshi ngarishukuri yao neze juhudi za hanyu na homba mgwezi simaze njeze na neze jitihadi za udoshinda mwedifai yemiji watabi hao mwe wangu ni beka so fransirion harma maji zihudumlwa zihazizinu ne SONED shirika la maji la Komor wajauzi hungwa mhono ne PNUD marhandani zije harmwe masiwa ne miji yonti homka yonroha wa Komor Emazefu wa mji wa helesiwa la mwali wa paro haruma monano ne gendarmeria helesiwa emadhumuni dohenda wa eshelezi ze hatu wa zarengwa ne daula uhusu wa mwezi wa maulida unu nuka wende wa hashirishe maranya
juu ya homestay yeze hadhari za ujipukana no wade wa COVID-19 hadi sati alitamu. Azma zino ilazimu zistehile wajau na imazofera nena imabiria. Harmwe mikiri imaimamu wadhaminishi wa izi dhamana za utunda atawandu wastehi umbano panza harmwe mikiri ihatwa ino yatola na isirikali ishanishi wajau umziwe izi harusi ndibwavu nena umjinguli zo wa wandu wengi uriwa paraleo umuhimu dokar kaujari wajuze zi hatua za rengwane daula uhusomu za maulida neze nongo za husuze mesure barriere za husuye corona nana ze violence hufungwa wanawatiti wanaume na wanawashe no wizi kawo utanga ya haku waheze mbuzi ne magonzi ikawo haini usiku ngarimunda plenty za wandu waibiwa wezi nyama hizo. Donc si sirkanza rejuze mazef de village onti pia wakihashiri wajokaze nongo hizo ngarjozi fanya na sina wakaodo walo sur terrain haini nongo wajozi wona warembi izo deze nongo zitakwao donc ngar amini ukaheli warangaze nongo wajoshinda haini dhambi wajoli wona warijuze imazefu ya miji warengafuvu harmwa umona nuno waonesa umjitole wao waufanya ata izangazi mazino zistehilwe na imarainya imazefu de village wantu ambanjeni warogole mbanga watu amana na zinongo hizo wanambra sifanye mzaha yakanobwa shama awino fulani abudu Muhammadi au Shaf Mator Fuboli bia tolenga hatua hiyo rihamra ta magari yano yani apilio yano hizo rihamra tukasujishi yani mtu tukafanya mzaha amba fanya beti zao kamba moto vi ribona na telefoni rimbele hembrio kama atujarengwe sawa na kanuni nambari 20 kavu 19 ya vinga izi hatwa za nyumenizi sahilishao na umuano wa uwade wa COVID-19 usherehi malida iruhusiwa ifanyishie de malahoni imadhamana wano warenga fuvu harmo mkensi uno ngwahiri wao wandi wahashirisha imaranya harmo izangazima za nyumenizi arengwa ile wandu washinde wawane na uwade wa coronavirus. Haudhukuru yesuiha omwano neze nyafati za wanduwashi wakati wazayao hota hamrumshe ulo hamili yadoje kurubisha haroma majumba ya Dzihiro mengoni mweze mada za kamtolani haroma mkonti watanganya wazalisaji warumishi hao haroma majumba ya Dzihiro ya helisi walangazija Badria Sedomar na Ahmed Nasor waendelea na utasi habari zitanabahilo ya uka onfo wahuwa na wazalao isaiyo na onfio ikozani uringe mvuba nutiju zinu deza sababisha wazalisaji wapanga mkonti unu iliubadilia na fikira kuhusu lesu alalinu tibahi wahondosha wiri ndio humanamshe ya baki mijinze ushinda yaelewe yekangi na taabu zimhonda wa harumai hamili yahe na mnaji aladhimu ya shindi ya jitamkwe holopitali ushinda ya kubali hau ya renge decision ya hujitekeleza harumaze servisi mbali na mbali za honono zoka hau zero. Hau eyabili yekaende hata hashindi hajitamkwa ya jitekeleze haruma majumba ya huzihira sha umrengo decision yoka ani yoka hule. Mingoni mkinishia haka na tabu ikaweze tambuzila atatoka hukubali yaende holopitali zo mkinishia hondu na tabu honziani ezararu donc mwanamshe kaja hospitali ngabo namne kao yewadi yako kubali yaikao tanganya hane hamili makati wandu kwa shindi hunda ila hikima ya ushinda wandu wamsaidie henamna riko hunda wala mwanamshe adire ya wasuli haruma le jumba la Dzihiro ngepasa wazalisaji warengeze vamanaza hao haunro hauka emakatianu wazazi kwa tina uaminifu hao na nusu watawa wende wazali yewonze Mamadu bwana maisha UNFP yangu atangao funvuku harumwa barnama jinu ya wana nomfo waho wazazi wakati wazayao rikauta harijue za bari hindi mwatauza emadainu mtangele funvula hanyu banu tambuzi njinga ziremao yesuiha mfikiri ya msaidie wandu waendelea ne barnama jinu ya bunguza omfo waho wazazi wazayao Ewa, mara na mnaonesa mba barnama jino ino mingoni mwazi nukutoa muhimu haruma UNFP. Ana amai dunia kamili UNFP mingwana rezultanda rwazini davana 2030. So nesa imo jaliazi violence. Bengo ho ino ya jobenza vana mahazuzi li na mengo mirar. Busike mrumshe ajofa manangezayo. Yani zinuzurungula halwa shijeni. Un décès maternel évitable mana bango nyafati ambazo dakana docteur ngibabo zanangizibabo zilungupengezwa boye bengo nyafati kamba mndino afu mana saifam kaka wakati lazima dze
mndu afuma kapaparana ambulance ya mbinga onda hospitali, mndu afuma na wakatanda hospitali kapaparana malalao ya mgala. Donc effectivement miongoni mwa barnamaji ya UNFPA de usaidia wandu washonu adzae hazi hamwazi heliza lazima bawazi wazaonesi habale timalo muhimu mlibofu wasinge dereri ma waona za sources na message kwa mzino pia wasu travail moja nao wasu wasaidia ili rishinde ruone namna ndini rijoshinda riwasilishe zimana zino serikali wa harma mwanaino wasinge risaidiao yo mengoni mwazi mwana muhimu za UNFPA ya usaidia mromshe aherenga hamili ashinda hivingi atawasili atadzae mwana lerani kama mwana la dzalwa ndini wawe lerai mshefu warenga izidamana za wasi hatu di mromshe wakati atahuwe decide amba jibiwa nzai abasa nimire yani madimana onarlo malala ya planification familiale planisho yani mromshe na couple lazima idecide wakati ya lazima izae shao wanruashe wakati wa mihashiru shao planisho wowo waonesa ka barnamaji ngiyo njema sha waonesa wajao ezetambu wazihundrao na ndotoka washinde wahunde mzalisaji hau washinde wende kwa tina na ambulance kabati zana za uka mrumshe ya shinde ya zae hanamna njema hau ya humvukisha ya uka yatife wakati ya zae yao namna njema mfikirilia barnamaji hiyo namnayo namna wazrongo amba tunesa zinongozewa maana hamai barnamaji atu hengalia bahamana nkatambia ndo shondo zelo hospitali lazima henda hospitali para sage-femme lazima henda hospitali para zana lazima para ambulance mbingo ndo hospitali ndo hengala hamari barnama jizo de miongoni mwa zilongorizi fanyao zila hospitali kao zimaternité kamba kapsi ma sage-femme maana huji ngobo zero kashinda recrutoa UNFPA recruter ma sage-femme ro henti bao rangazija ramwali nzwani donc yo namna maana kama ndio habia mshada zenda nda para makapsi sage-femme les ambulances ngomo nao te doit stube ngobo zoshindar saidia ngobo ma partenaire wangino saidia ile ne kaim rumshe ilazimu avingwe anda dzai ashinda pare avingwe de bana ngobo zingiri kamba zidio bana kamba wandu kashinda uzindi na de mingoni mwa hano travayo yani ngobo wandu ambao kashida kana wango wa zero kasenda za mwezi lapitali wafanya visiti kabla ya zile zilongwa visit prenatal zile de stongezao wandu washindi wajua mamrumsheno wakati lazima wajaze atushinda dzai au lazima ufanye cesarienne au go problem fulani donc miongoni mwa zimbana results chanza do usaidia wandoano wande wafanye visit yani tuonesa wana mba wasu wasaidia wataho wakati lazima watu waziro nekalo wa decide mba lazima kemziro wasu msaidia namna lazima nafanye visit prenatal nekafanya visit lazima risaidie namna lazima jae en sécurité izo de muhimu ya lazima sifanye bengirjwa mango wando effectivement zingiri zidiro mema tango bantu wame kaskiro kubali wa kompanya wandu wa show wanafanya planification familiale ngo wandu wame kaskiro kubali wandu wa show wanafanya visit prenatal izo zingiri kazi ilio kama lazima rwanda nazo tangiri bengiro mamu moja na serikali msanda ndio serikali atashindwa wasilisha zilongozo maana 2030 ske abango wandu wafao parce que ngwaza ambazi ondo paramba fan kapsa ifamu kapsizana kapsi garlambingo ndo hospitali izo no kamba wandu wajishinda wazevite haubaki harumwe madainu yalikia naoneswi hando nesauka wanachama wahe askobefu wahe masiwa wafanya mkontili utwali ya yebuje na namna wajoka wende sazi hazi zao mwahazi vizili na 20 na mwe Januari wa 20 haina isiwa ubalaza activite zao neze budget waziprevoye wanduaje wa defende saila wadzima si hati document nzima iriko yamba PAB programme annuel et budget yawe barnamaji yole bukuilo ilo le ribali yao harumoma hakamili urendesa ye budget hiyo ngasina ze mali za hatu riko uzihunda undani hasibabu de kliniki yatu namna mjoka askobefunga sana kliniki kao siutu ya mapesa beshwa umuhimu hayo tindu wakanga mjua uze prestation za hatu namna riko libisa kayo sikarlibisa ya ukari hunde mapesa sha dokar tenderi saidie yerania rihana budget serikali wakori saidia hamade nyumba ila rlonio ila serikali warini kaburi kartulibi abo msaada hama zindu za husu planisho ikawa serikali tena wao urisaidia abo hizo si uzikontabilize hama pesa shanga sina ye bayer wa hatu kuri subventione ze barnamaji za hatu no de IPPF Vamrajina wahi taarifa habari wabanzi wafanya mabuniso ya teatre wahe zihaziza swana
ngwa nao zihaziza hao zirejei dingoni watina shawiri la ujishinda wajire yendrazi harumwale jumba la kitamaduni la sese ya semavuna kwa tushinda ufanya izihazi kawaida za hao waduendelea nizo mahususu de zahe mabwenesu zinu hasiba bundo wade wa COVID-19 ikansongeza waonesa letwara mola hao wali uhusu lesu alalinu anda Ayuba Abdallah na Ahmed Nasor maelezo ya Fatima Ahmada. Wa utamaduni unumva wa utowahamu na ranzio wade wa korona wa dhihiri zinji zirejei dingoni hola ranzie mizino waswile machezo boneso harumale jumba la sesease le hayai homoroni mavuna Sumeta Ahmed ikao ndo raisi wa hele jumba linu tiba himtala muhabari za utabu hatiyatire haonesa letora muono ziro uremao umvaunu emakatianu wa ulemengu wa remeshea ya COVID-19. Sina mezi ya timu sita mwenda mfukare artiste professionnel wa hensi kwa shida fanya hazi ikana activite za fanya atelier ya chant atelier slam atelier ya théâtre atelier ya musique za atelier hizo pia zikapermete zikana mapesa kwa permete au artiste wa fanya hazi chez pandemie ijaizie zanongo donc artiste wa pia bahaino misafara wa izidwa ngabo ikawa tabahaino ulio ngo wa mamalene warengela mapesa ikao akawaniki wafanya ndongo parce que kwa tuna mapesa ngwajirumili yao anatanda waje wa espero wafanye hazi ya wandu. Le jumba la CCAC lizilihaniha na ndongozi njia sababu wahe COVID-19 mfano wahe mikonti bali na mbali haonesa zinu mtezaji sinema woi na yengu onesu ya uka harumwe mitangarisho ya hao haurejeza ze barnamaji kawaida le jumba la haulinu ngilo haruma hazi za urekebeshiwa hemi vayonti. CCAC ngabo ze activités za associations za sajisha ngabo za hatu programmation za hatu lonizo donc aba hainu ze programmation za hatu ziziambabi haushinda riteura famole dao ushindiri jiprotege haku idemana kana rahare jabu arifanya urahafu hunu pia obwenze rifanza nongo anakamuono obwenze osesiasenga bubwa la kafu la majaya la unjili habo hari shikano ma espace le libre nga joshinda permettre ze mesures barrières rishindiri zirange owabanzi wanu ngwashemezao na uhabili hajiku umungwa mhono hao ni madhamana wapasi wao nomva unu wa utamaduni na zinu wazionesa haruma mkonti wendelea nuo haruma ledahola senderes wakauraisiwa ni wabanzi mbali na mbali wa hensi. Avant tout ezembwana zatu rezifanya shage bidori hunde na soutien tena ya ho ma autorité wa hatu et que udiro wa tabasangarsinu itongeza toujours ngabo ralenti kujamba basa barjaranjar ma periode hemada inya he covid. E culture mbese joshinde kebela mwezelikole wanawati tolo maternelle de sepen e washindwa funde wakana ilikirtas la bomboline das maluta mapubele kauja tamapubele ye conséquences jau sha e kai culture kaits e kangartungu tsa tourisme banu kapno yani kenau henda kenau parukiri wake tourisme watine culture. E COVID-19 ilianza bonti haudiro ulimengu nomva wa utamaduni ngo mwengoni mwe ya remesheha hautungu mwengoni mweza zilihaniha lelechezo boneso la he group cheza la balia ya onwan mzendo na sababu udiro wa nchida za mali o wabanzi wapare madhamana wa heensi waunge mhono ili washinde watekeleze ze barnamaji ka ondo wazitanziani hauharaka. Mamadu bwana maisha ngarikabilishawe taarifa habari ama ngarejeyo walikiana ile suala lalikiana one sherehe ya Mengonfu 45 yalikiana one onu ujujitamka namna je husie mahutajio ya hemaranya harumwa ya anketi mwaifanya mwezi wa juillet kwenda mwezi wa September rakanu mwaka kwenda mwabirilie usuye eze mada zalikiana o yesuha eze nyifujari zijirisi ziwo emaranya ngwaona hutajifu indini hosoni mwanya. Ewa marhaba, marhaba mnaonesa yani no mwanzisi jimla wa Nations Unies akata hamba wandu wa sahili wa kazi wandu washindo jue namna wakazi wa online Nations Unies na namna waifikiri au hamwe mashiri na misana jao kamba jao vingi Nations Unies nda mahajana donc ufashia ilo da hamwe dunia pia kumuruna jao wandu waviri hamwe mabavu mbali na mbali hamwe zilikoli hamwe universite pia wa hadisi na majoni wa hadisi na chef du village wa hadisi na population ili waone hili fikra donc zo zalawa na wao effectivement wilawa mihima ikamba ya haki maana handani watu yani wanadamu wa jovenzamba vano uisuya de ndugu handa wajujibiwa irekebishie maana ngo namba atapara leo rai sante kasi yani suya zindini zimana za zifanywa mwenzi ya mwezi ya kasi kiasi wajovenza umsomo
msomo wa kalite, yani ukendini waone saa maana kama swala mengi waone sasa na hamu yao haruma zifujari zimbana za fujari zinozijiru yani violence haruma wana violence haruma wandu washe waone sasa na ambayo madekamba lazima na solution tena washinde wasaidie yani ngobo isuya ngobo education ngobo violence zino i protection wana lazima wandu washinde wangie wasaidie haya waja wangia hajao haruma zihazi surtout mashababi waone sasa hizi mihima yao haruma wandu wasaidiwa haruma upara zihazi maana angepewa ambao wengi wasoma wajovenza pare hazi zana kama swala mengi bia nikutana nukuta muhimu zalawa maana kula mna kujitekeleza alafu watu wajimlisa waono zifikira zai wakazi wa Komoro ulawara wandu mijini mashababi amazi likoli amandi na waono sa imihima yao wajovenza kiamba bano maana nguvu wengi waone samba bano wanatoma amba hama mashiri na mitano yao inasunzuni to badili isaidie zaidi ionese wandu wapare maisha mema zaidi rana ndio na bongo nusu kasi wa mina mbatunda basidi amwe majana na sozina mbatunda gaudeno ngobe wengi ngwana toma warenzi ya toma njema donc wangiro namba yo lazima usaidie ringia courage ya shila wana atashini usaidie zino zila haruma stamu. Marhaba menji bwana Mamadu bwana Maisha hapo wakubali ujibu ye malalikio yatu. Marhaba. Hamadi namna makamazidunga rika wadzima na Mamadu bwana Maisha wakala wa UNFPA ya hunu Komoro na ye hakamwida na ubirilia nezialikia nao ne sherehi ya mengo mfukare na nsanu ya he onu shawa jau habirilia ze barnamaji ne misanda UNFPA irwali yao ye Komoro haubasa wa maendeleo ya vanu na mahazi vizili na mengo miraru. Na banu wangalizi watukufu dorikaza wakifuye taarifa habari na mbitse masi umema kwa zimane ORTC. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Waf. On est là que pour vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.